बोलो गजानन गणपति महाराजनी जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। रथ में बेसी गणपति एकला केम आव्या। रथ में बेसी गणपति एकला केम आव्या। कुटुंब ने क्या मूकी आव्या। गणपति तमे एकला केम आव्या। कुटुंब ने क्या मूकी आव्या। गणपति तमे एकला केम आव्या। रथ में बेसी गणपति एकला केम आव्या। रथ में बेसी गणपति एकला केम आव्या। पिताजी ने केम ना लाव्या। गणपति तमे एकला केम आव्या। पिताजी ने क्या मूकी आव्या। गणपति तमे एकला केम आव्या। श्रावण महीनो मारा पिताजीनो महिमा। श्रावण महीनो मारा पिताजीनो महिमा। भोळानाथ कैलास में बेठा तेथी अमे एकला रे आव्या। भोळानाथ कैलास में बेठा तेथी अमे एकला रे आव्या। रथ में बेसी गणपति एकला केम आव्या। रथ में बेसी गणपति एकला केम आव्या। माता ने केम ना लाव्या। गणपति तमे एकला केम आव्या। माता ने केम ना लाव्या। गणपति तमे एकला केम आव्या। आसो महिमा पिताजीनो महिमा। आसो महीनो मारा माताजीनो महिमा। नवला नवरात्रि आवे तेथी अमे एकला रे आव्या। नवला नवरात्रि आवे तेथी अमे एकला रे आव्या। रथ में बेसी गणपति एकला केम आव्या। वीरा ने केम ना लाव्या। गणपति तमे एकला केम आव्या। वीरा ने केम ना लाव्या। गणपति तमे एकला केम आव्या। 10 दिशा में मारा वीरा पूजाय छे। 10 दिशा में मारा वीरा पूजाय छे। ब्रह्मांडनी जातराए गया तेथी अमे एकला रे आव्या। ब्रह्मांडनी जातराए गया तेथी अमे एकला रे आव्या। रथ में बेसी गणपति एकला केम आव्या। कुटुंब ने क्या मूकी आव्या। गणपति तमे एकला केम आव्या। बेनी ने केम ना लाव्या। गणपति तमे एकला केम आव्या। बेनी ने क्या मूकी आव्या। गणपति तमे एकला केम आव्या। चैतर महीना में मारी बेनीनो महिमा। चैतर महीना में मारी बेनीनो महिमा। अनिरुद्धनी साथे मारा बेनी परणाव्या। अनिरुद्धनी साथे मारा बेनी परणाव्या। बेनी सासरे गया तेथी अमे एकला रे आव्या। बेनी सासरिये गया तेथी अमे एकला रे आव्या। रथ में बेसी गणपति एकला केम आव्या। रथ में बेसी गणपति एकला केम आव्या। कुटुंब ने क्या मूकी आव्या। गणपति तमे एकला केम आव्या। रिद्धि सिद्धि ने केम ना लाव्या। गणपति तमे एकला केम आव्या। रिद्धि सिद्धि ने मारा भक्तो भरमाय छे। रिद्धि सिद्धि थी मारा भक्तो भरमाय छे। वैभव बाळी ने मने भूली रे जाय छे। वैभव बाळी ने मने भूली रे जाय छे। तेथी रिद्धि सिद्धि नो लाव्या। भक्तो अमे एकला रे आव्या।
રીધિ સિદ્ધિને નો લાવ્યા ભક્તો અમે એકલા રે આવ્યા રથમાં બેસી ગણપતિ એકલા કેમ આવ્યા કુટુંબને ક્યાં મૂકી આવ્યા ગણપતિ તમે એકલા કેમ આવ્યા લાભ શુભને કેમ ન લાવ્યા ગણપતિ તમે એકલા કેમ આવ્યા વેપાર વાણીમાં મારો લાભ જ જાય છે વેપાર વાણિજ્યમાં મારો લાભ જ જાય છે શુભ કાર્યમાં મારો શુભ જ જાય છે શુભ કાર્યમાં મારો શુભ જ જાય છે તેથી અમે લાભ શુભ ન લાવ્યા ભક્તો અમે એકલા રે આવ્યા ભાદરવા માસમાં મારા ભક્તો મને પૂજશે ભાદરવા માસમાં મારા ભક્તો મને પૂજે છે દર્શન દેવોએ આપ્યા ભક્તો અમે એકલા રે આવ્યા દર્શન દેવાને આવ્યા તેથી અમે એકલા રે આવ્યા રથમાં બેસી ગણપતિ એકલા રે આવ્યા કુટુંબને ક્યાં મૂકી આવ્યા ગણપતિ તમે એકલા કેમ આવ્યા રીધિ સિદ્ધિને કેમ ના લાવ્યા ગણપતિ તમે એકલા કેમ આવ્યા રથમાં બેસી ગણપતિ એકલા કેમ આવ્યા કુટુંબને ક્યાં મૂકી આવ્યા ગણપતિ તમે એકલા કેમ આવ્યા કુટુંબને ક્યાં મૂકી આવ્યા ગણપતિ તમે એકલા કેમ આવ્યા રથમાં બેસી ગણપતિ એકલા કેમ આવ્યા રથમાં બેસી ગણપતિ એકલા કેમ આવ્યા બોલો ગજાનન ગણપતિ મહારાજની જય।